people. Welcome back to You and I Talk Show. Today, today, I am so happy. Somebody that I really admire and appreciate the work is back on You and I Talk Show. JUDI REVER, the author of the very first book that educated us so much and traumatized me. Especially, it's always weird when I see the whole world writing about my own little country of Rwanda. I'd be like, what? So they know about us? This is crazy. This is madness. The first book was In Praise of Blood. Well, the first one that I at least had JUDI REVER on the show to talk about the book was In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Wow, my people, if you haven't read this book yet, you must. You absolutely must get yourself a copy. I have like one of the original copies when it first came out. It has other covers now and in hardcover, and I really appreciated this book. And now, JUDI REVER is here today to introduce her new book, her latest book, which is okay. So it's definitely the mic on the side of JUDI REVER that's gonna give us problems, but let's try. But JUDI REVER is gonna come on the show and talk about um, her latest book, which is called Rwanda's 30-year assault on Congo. All right. So let's get this show started and see what's going to happen. Thank you, my people. All right, my people, let's bring. Hello, Louise. Thank you so much for being here. You sound Oh, very far away. okay, I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okay. Yeah, it's very windy in Montreal today, so the wind is whistling. I've put these headphones on in order to mitigate some of that sound, but we'll have to It's turn okay. up We're the. going to try. We will try. Can you hear me properly? I can. Okay, perfect. Let's try. So, this new book, the people can see it on the screen. Hmm. Um, my people, do you see it on the screen? JUDI REVER's new book. Let me share it even bigger for a minute so that people can go and check it out on Amazon. Right, people, can you see it? Huh? JUDI REVER's brand new book on Rwanda's 30-year assault on Congo. Wow, JUDI REVER. The first question that I would like to ask you is, as the people in what I call the Kagamistan in Rwanda will say, why are you still interested in Rwanda? Why Rwanda? You know? Well, Rwanda's still waging a war.
in Congo after 30 years. I mean, we're all getting older. Kagame's an old guy, and it's still going on. He's still justifying this war. And I figure that I'm not the only one, but all war starts in deception with lies, narratives that are not true. And this deception and this narrative that to some extent has remained intact after so many years, and it is based on lies, is still creating victims. How many millions of Congolese have died since Kagame and his troops and his proxies have invaded and continued to wage war? And so this has to stop. So I think I want to add my voice to many others who have written books on Congo, written books on the war. I think I've added some new research. So I'm amplifying voices, and I'm digging in, and I'm conducting research which adds to an already significant amount that has been written. Well, thank you very much. I see you also have, mostly I wanted to talk about the event on Friday that you have to launch the book in Montreal. And Patrick Mbeko is also going to be there. I also love him and love his work, and he's from Congo. How did you connect? And we've been doing shows about Solidarité Congo, being in solidarity with Congo. So I'm so happy to see the community pick up the initiative of Solidarité Congo, and do an activity in solidarity with Congo. So how do you see like the Rwandan people and the Rwandan community, Rwanda being at war all these years, and like pretty much what does the Rwandan people do about it? What would you like them to do about it? And also in Canada, like how is Canada involved, or since we're in Canada, and what can Canada and Canadians also do about this issue in Congo? I think we found the solution is to mute our mics, not to put our mics on at the same time. So that's what I'm doing to improve the sound. So I'll let you speak and mute my own mic. Thank you. Okay. Yeah, what can Rwandans do? I mean, Rwandans are equally obviously victims of the tyranny of the Rwandan Patriotic Front under Kagame. So for even longer than 30 years, Rwandans know exactly what we're talking about when we're talking about the crimes that his regime has committed before, during, and after the genocide. And what is fascinating to see is how Rwandans in exile, in the diaspora, have come together with Congolese people, and they work together to investigate, to denounce crimes, to inform the world, and that's really what's happening. And all of you outside and inside to the greatest extent possible, because there are people inside Rwanda who are informing us as much as they can. All of you are making my work possible. Now, Patrick is a phenomenal writer, analyst, researcher, academic. He's very pedagogical. He's an author, and in some ways he's a journalist, but he's more than a journalist, and he masters
all this material. He really does. And he's written many books. And so I consider this very short book, and I want to emphasize that it's short, as something that adds to the great amount of knowledge production that he's responsible for. I mean, Charles Onana has also written brilliantly, and so has Pierre Payan. Many people have written books. So this is just a small addition to some of their research. But it's, as you mentioned, it's about solidarity. Mm-hmm. So this event in Montreal, can you tell the people in Montreal, the people in Canada, where is it happening? And are you going to do other events in Canada or other countries to continue making some noise for Congo? Because I think that Congo needs more people speaking out. And then what do you think about the latest development, the Kagamistan in Rwanda being sanctioned, and the entire army being sanctioned? And the whole peace deal, what do you think about these latest developments? Well, you know, I think obviously it's a good uh, first step. James Kabarebe was sanctioned last year, the beginning of last year. And these are all very good measures, but I have said for many years that there needs to be an arms embargo against Rwanda. And Kagame himself has to be sanctioned, because all those senior officials, military officials, and commanders make up and go through a revolving door, Louise. I mean, he's got the Burundian raised wing, he's got the Ugandan raised wing, he's got people who were raised in Congo and who have lived in Rwanda for many years and have waged war for him. He's got all these, senior military officials that he can just pick and choose and replace. Okay? His war machine is intact. So I'm not terribly impressed. I think these sanctions, although they will limit financially some of the things that the RPF and its financial entities can do, and yes, it may have impact on its operations in Mozambique and other areas. But Kagame's still in the game. His war machine is still intact. As long as he can get weapons and as long as he can choose other people to lead his wars, his proxy wars, which is easy to do, and as long as he's still allowed to travel, because there are no restrictions against him. I see exactly what you mean. So what can be done, especially in this environment where you have on the international scene the United States being in this other war, in the war with Iran? Um, I'm thinking that more than ever they're going to need Congo's resources. So what can be done to prevent Rwanda from being a proxy for all these other people who need Congo's resources more than ever right now? Well, what can be done? That's a very good question. It's hard to know how to answer that. I think what is absolutely essential is the Congolese remain extremely vigilant with the Americans. The protocol for this peace accord that was negotiated between Congo, the United States, and Rwanda, that was sponsored by the United States, is deeply problematic. Okay, it was negotiated with very little transparency. It looks like what the United States really wants is access to Congo's minerals. And
what it doesn't give right now, it doesn't establish or ensure that Congo remains sovereign and that Congo is master of its house and will control its resources in this peace accord. And what it also does, it seemed to give Kagame and Rwanda the option, not just the option, but it seemed to ensure that Rwanda would continue to be a processing hub, an exporter of Congolese minerals. And frankly, that's a non starter. It shouldn't be possible that Rwanda, having trafficked for 30 years Congolese minerals and killed so many Congolese, that it should be rewarded by actually, in a peace deal, being able to export those minerals into the global supply chain. So, it also enshrines or ensures that Kagame's bogus justification for being in Congo in the first place, which is, the fact that he will not withdraw his troops until the FDLR or Hutu armed forces are neutralized. I mean, that is that's part of the narrative that is false, and that has been used and abused by Kagame to wage war from the beginning. So that particular clause that the Congolese agreed to, that the Americans gave as a gift to Kagame in this new peace accord, was shocking. So the Congolese have to be tougher. In the next round of negotiations, Kagame isn't moving. He's continued to wage war. His troops, after signing, seized Uvira and quickly, and then apparently withdrew to the outskirts. So Kagame has to be sanctioned. Kagame has to be forced to withdraw all of his forces from the Congo. It has to be a real tough negotiation, and they're going to have to penalize Rwanda and Kagame in order to get there. I hear you. I hear you because it's been 30 years, as you say, as this book will be exposing, revealing, even in the title itself, 30 years of Rwanda's assault. It's a terrible assault. From our fellow Africans, when Kagame sometimes speaks about Pan-Africanism and pretends to be loving Africa and Africans, and yet there he is, an African himself, and makes Congo go through horrible things, killing, plundering, raping, and do you see any comparison when you study the assault on Congo, the crimes, the criminals, the cover-up? Do you see any similarities with what you had exposed in Praise of Blood, the crimes of the Rwandan Patriotic Front? Is this like a continuation of the praising of blood and the crimes of the the Kagamistan now in Congo? Like, do you see? Is this what allowed you to recognize some of the stuff that's happening in Congo? Well, clearly, because I started my research in Congo and I saw what the Rwandan Defense Forces, or what the Rwandan Patriotic Army had done to Congolese and Rwandan Hutu refugees, I had an idea of what they were capable of. And then I examined, through years of research, what Kagame's troops did during the genocide. So I do understand their tactics of infiltration and tactics of deception. That's the core of how
the RPF under Kagame has operated. Okay, and in order for us to or for the international community and for Rwandans, the Congolese, uh, in order to counter that, we have to pierce this sort of perception. We have to understand the tactics. And I think because so many former members of the RPF have not only victims of the RPF, but former members who have broken ranks and who have enlightened the world, enlightened me and you and others and the Congolese about the nature and the tactics of these crimes. We now know what it does. But I have to say, Louise, I want to. The book is really a third of this book is really about how the United States has used Kagame as a criminal agent, and I see Paul Kagame as because he's headed the Rwandan Patriotic Front from time immemorial. He is. I see him as the worst criminal agent of imperialism. Okay, and a third of this book is about how the United States conducted regime change in Congo using Kagame to do that. So this isn't a book about how the Rwandan Patriotic Front figured out what to do in Congo. They were working, they were used in 1996 and 97 to overthrow Mobutu. And so the United States conducted that regime change, steered these events, and this crime of aggression, which was seizing power, overthrowing Mobutu, and then being used to effect that regime change. That crime of aggression was a gateway to all the other crimes that we have seen that have been committed against the Congolese people over the years. So massive displacement, millions of people who have died in direct combat or war-related diseases, victims of rape, savage collective rape, the total dismantling of an effective political system, the infiltration of the Congolese forces by Rwanda and its proxies, whether it was AFDL, RDC, CNDP, M23. I mean, we're still seeing the effects of this. Wow. Rwandan madness, as I like to call it. Just Rwandan madness, and I really don't know what is how he's Kagame is so short-sighted. The future of Rwanda, due to everything that he has done, is just I don't know how it's gonna be. So when you expose all these things about the USA, and then the USA is brokering a peace deal, isn't it as if the USA got away with it, and the Kagamistan in Rwanda got away with it, and now they also get to have access to Congo's wealth, which is what they wanted in the very first place. So what are the options for Congo? Should they be dealing with other nations instead of just dealing with the USA? But this is they have a strategic, as they call it, partnership now. So what would be the better alternative for Congo to have a better future? And then we're going to end our segment in English and go into
the French. But before we end, you can tell people the location of the launch of the book. We've put it on the screen in Montreal so that they can come to the event on this Friday. Thank you. Well, the Tshisekedi government has to negotiate, as I said, in a tougher manner, and it has to ensure that whatever it's asking the United States to guarantee, um, they're expecting the United States to guarantee stability and to keep Kagame's dogs of war at bay, or to call them off. Um, they'd better be smarter about it, and not give all their minerals and resources away to the Americans and get nothing back. So it's important that the Congolese benefit first and foremost from their resources. What Trump is trying to do, of course, is to move in and try to get American finance and military and other interests move into areas where the Chinese have held sway for many years now, certainly in the cobalt and copper sectors. So basically, the Americans want more concessions. They want more American investment in Katanga, for example, because the copper and cobalt are essential for the global economy, and so are the artisanal minerals in the east, where Kagame's militias hold sway. And unfortunately, Kagame's M23, his rebels and militia, control that whole area. So to some extent, Congo is hampered by the military situation that exists, by the occupation that they're facing today. They would like to be able to negotiate from a strong position, but they're not able to. And so I think they have to go back to the negotiating, go back to the beginning and negotiate a better agreement, be tougher with the Americans, and create conditions for Kagame to withdraw immediately, and then tell the Americans, now we'll talk mineral deals, but not until. Very, 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 very nice. Very nice. All right. So before we move into French, the event is gonna be on Kawales. What is this? Kawales 5175A Avenue du Parc, Montreal. Can you tell people about the location and like what kind of place is it and what time to come and what they can expect at the event? Let's unmute the mic. Unmute. Okay, can you hear me now? Yes, yes, yes. Okay. Yes, it's at Kawali's Cultural Center on Park Avenue, near Outremont. And it's a relatively central place in Montreal to get to. From 6 to 8, there's going to be a little bit of food there, but we're going to talk obviously about some of the findings in my book, but it's going to be a conversation that I have with Patrick and Becco, who masters all these issues. And then, of course, we're going to open it up during the 2 hours to questions. And it should be pretty dynamic and go quickly. I think there'll be copies of my book there for people who want to purchase a copy there. Perfect. So I'm showing on screen
People, I'm showing you where the event is going to be. Let's move into French and keep talking about it. You can see the poster, Patrick Mbeko and JUDI REVER at Kawales on 5175A Avenue du Parc in Montreal. So all my Montreal people show up. Solidarity with Congo. I've been campaigning for so long about Solidarité Congo, solidarity with Congo. So go and show your solidarity with Congo, with the Congolese people, and tell the whole world that some of us may be from Rwanda, but we are not with the criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda. We are standing with Congo and with the Congolese people and with the truth, and we want justice. All right, my people. So thank you very much, JUDI REVER, for being here in English. Let's move into French and keep talking about it. All right, la famille, on bouge en français. Merci. Ok, la famille, on est en français et on est avec JUDI REVER, écrivaine du livre, le premier livre d'elle qu'on avait couvert sur You and I Talk Show. C'était, comment ça s'appelle déjà en français? JUDI REVER, ça s'appelle... L'éloge du ça sang. s'appelle quoi? L'éloge Oui! Ouais. Voilà. C'était publié par Max Milo, un éditeur à Paris. Ouais. Et d'ailleurs, le nouveau livre qui est publié depuis quelques semaines en anglais, on veut absolument avoir éventuellement une édition française, en français. Alors, on est en train de travailler sur ça, mais déjà, on veut faire la promotion de l'édition en anglais. Parfait, parfait. Alors, l'édition en anglais, c'est le livre que tout le monde peut voir sur l'écran. Donc, j'imagine que c'est les crimes, le viol du Rwanda. Le Rwanda viole le Congo depuis 30 ans. Les crimes, les criminels et ceux qui couvrent les criminels. Parmi ceux qui couvrent les criminels, tout à l'heure en anglais, vous aviez parlé des Américains, que c'était les Américains qui avaient de toute façon mis le régime au Rwanda, la dictature criminelle du Kagamistan. Moi, j'appelle ça le Kagamistan au Rwanda. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Et puis là, ils ont quand même dernièrement négocié la paix entre le Rwanda et le Congo. Ils ont fait un deal avec le Congo. Et puis dernièrement, ils ont fait les sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va changer la situation, que ça va arrêter? Parce que 30 ans, ça suffit, c'est trop. Ça n'aurait même pas dû être, même un an, c'est trop. Alors 30 ans, c'est beaucoup trop. Est-ce que vous pensez que ce qui vient de se passer là, ça va changer quoi que ce soit pour le public francophone? Merci. Euh, c'est sûr que Kagame n'a pas aussi la bonne réputation aujourd'hui qu'il avait il y a 30 ans, mais il continue, hein, il continue à faire la guerre au Congo. Et puis, dès qu'il avait signé l'accord de paix, le soi-disant accord de paix au mois de décembre l'année dernière, tout de suite, quelques jours après, ses forces ont pris contrôle de l'Ouvera. C'est comme rien n'y était. Alors, et même les sanctions qui ont été annoncées depuis quelques semaines, des sanctions qui sont un bon signe, j'avoue.
ça n'empêche qu'il n'y a pas d'embargo contre le Rwanda. Alors le Rwanda continue à se fournir en termes d'armement et munitions. Et puis, il peut changer en fait les commandants. C'est pas difficile pour Kagame de changer les commandants. Alors, il peut continuer sa machine au Congo. Alors, à mon avis, il faut arrêter les armes et il faut sanctionner le gros chef, Monsieur Kagame lui-même. Oui, merci. Parce que tant et aussi longtemps, comme vous disiez, qu'il peut se déplacer, qu'il peut continuer à faire des deals, il va vendre le Congo. Au fait, il vend le Congo. Partout où il va, il vend le Congo. Est-ce que vous pensez alors que ce qui se passe dans l'actualité, la guerre en Iran, face à l'Iran ou tous ces autres pays, vous voyez par exemple que le Qatar aussi, qui est un grand allié du Kagamistan au Rwanda, a des difficultés présentement. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce qui peut se passer pour que le Congo puisse se libérer de tout ça? Qu'est-ce qui doit se passer en fait? Que le Washington est préoccupé premièrement par la guerre en Iran. Mais c'est sûr que euh, Washington et l'administration Trump veut, euh, sans- veut avoir accès aux minerais et aux ressources naturelles du Congo parce que c'est essentiel pour l'économie mondiale et c'est essentiel aussi malheureusement pour continuer la guerre. Alors la guerre impérialiste, si vous voulez, est toujours centrée sur l'accès aux ressources, soit au Moyen-Orient, le pétrole, ou au Congo, les ressources de cobalt, du cuivre et les minerais artisanaux, c'est-à-dire le coltan, le tantal. Alors, ce sont des minerais qui sont essentiels pour l'économie d'aviation, pour informatique, pour l'énergie et pour tout ce qui est la défense. Alors, je considère que le Congo est vraiment une priorité pour les Américains. Mais je dis, votre question c'était qu'est-ce que le Congo doit faire? Le Congo doit négocier d'une manière plus intelligente et doit être plus agressif avec les Américains et doit exiger que les troupes de Kagame quittent le territoire et le Congo doit exiger que la souveraineté congolaise et économique est primordiale. Alors, je crois que comme les Américains ont besoin des minerais, je crois que et c'est le Congo qui les ont, c'est le Congo qui doit être plus vigilant. Merci, merci. Quand vous dites que le Congo doit exiger la fin de l'occupation, mais si l'occupation est militaire à la base, est-ce que donc ça voudrait dire que le Congo doit absolument faire la guerre, comme par exemple les histoires de drones qui ont tué quelques leaders de ces mouvements de terroristes du M23? Est-ce que c'est ça qui doit se passer? Parce que le Kagamistan, on ne peut pas dire gentiment à un criminel qui est venu chez vous par le feu, par le sang, s'il vous plaît, quittez ma maison, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais il y a deux problèmes déjà. On sait depuis des années, et c'est quelque chose que j'aborde dans ce livre, on sait déjà que l'armée congolaise est infiltrée de toute façon. Et c'est pourquoi l'armée, depuis 30 ans, n'a pas pu défendre le peuple. OK? Et c'est pourquoi le Congo est dans cette situation maintenant, une situation où Kagame, c'est le chef de guerre et c'est lui qui a vraiment le pouvoir ou qui occupe avec ses milices l'est du pays. OK? C'est lui qui contrôle en fait ces zones. Alors, le Congo, les forces congolaises n'ont pas pu gagner la guerre. Ils ne vont pas facilement gagner la guerre dans les prochains mois. Alors, c'est pourquoi ils ont invité les États-Unis de les aider. Ils ont demandé, est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce qu'on peut faire un win-win? On peut faire un deal? Vous avez accès à un pourcentage de nos ressources. On fait un deal avec certaines concessions dans l'Est et peut-être certaines concessions de cobalt et cuivre à Katanga. Et vous nous aidez à gérer Kagame ou à forcer Kagame de quitter le pouvoir et de ne plus faire la guerre. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Alors, c'est pourquoi il faut revenir à la source. Il faut que le Congo renégocie. Il faut qu'il soit plus fort avec les Américains et avec Kagame lui-même. Mais une solution militaire, je vois pas. Je vois pas. Merci. Alors, qu'est-ce que le Congo aurait dû demander ou doit demander dans ces négociations pour faire quitter le Kagamistan? Parce que, bon, justement, c'était quand même une bonne stratégie, je vois, de la part des Congolais de vouloir court-circuiter la relation que le Kagamistan a avec les États-Unis et de dire, dealer avec le Congo directement, ayez des relations avec le Congo directement au lieu d'utiliser les proxys pour venir nous tuer et nous piller. Alors, qu'est-ce que le Congo doit exiger dans ce deal pour s'en sortir ou qu'est-ce qu'ils auraient dû exiger pour s'en sortir? Et puis, dans cet événement, vous aurez aussi Patrick Mbeko que j'aime beaucoup, d'ailleurs que je vais réinviter bientôt sur You and I Talk Show aussi pour qu'il nous en parle. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez aussi de la diaspora congolaise, rwandaise qui est en train de se mobiliser justement pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et puis les criminels, par exemple, qui ont travaillé avec le Kagamistan, qui sont aussi en exil, par exemple, comme le monsieur Nyamwasa, qui sont en exil, qu'est-ce que vous pensez que ça devrait être leur rôle dans tout ça? Ils sont libres. Est-ce que eux aussi ils devraient être poursuivis ou sanctionnés aussi, malgré qu'ils soient en exil? Bon, c'est beaucoup de questions dans une question, mais dites-nous ce que vous en pensez de tout ça. Merci. C'est à trois choses vite que le Congo doit faire. Exiger avec les Américains qu'ils appliquent un embargo d'armes, sanctionner le Rwanda et exige que l'ONU annonce un embargo contre les armes vendues au Rwanda. Et ça va empêcher réellement Kagame de continuer de faire la guerre. Deuxièmement, sanctionner Kagame lui-même. OK? Et
troisièmement, exiger que les troupes de Kagame quittent le territoire congolais. Ok? Ça, c'est trois choses qu'on peut exiger que Kinshasa puisse demander ou exiger de Washington. Et comme j'explique très bien que Kagame, c'est l'agent criminel qui a été utilisé par les États-Unis depuis 30 ans au Congo, alors je pense que Washington a de l'influence sur lui. Alors, deuxième question, vous m'avez dit qu'est-ce que la diaspora rwandaise peut faire? Ben déjà, beaucoup d'entre vous travaillent avec vos compatriotes et vos frères et sœurs congolais pour informer le monde et pour faire de l'activisme. Déjà, c'est bien, des gens qui sont en exil travaillent déjà ensemble. C'est toujours une question de comment travailler ensemble, ok? Et vous évoquez Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa, il a commis tellement de crimes qui veut toujours cacher son rôle dans ces crimes. Et alors, il y a toujours des efforts pour lui de dissimuler et de cacher et de mentir sur le passé. Ou de dire que, en fait, depuis sa sortie, depuis son départ du Rwanda, c'est le moment où c'est devenu de pire en pire. En fait, non, le pire était les crimes qui ont été commis quand Nyamwasa il était à la tête du DMI, ok, du renseignement militaire. Et ça, c'était durant le génocide en 94. Et le pire, ensuite, c'était après, quand il était vraiment à la tête de la gendarmerie, la guerre des infiltrés et tous les crimes qui ont été commis contre les Hutus et les Tutsis aussi. Et les faux feux, dont il a une connaissance aiguë. Ok, alors il faut faire la différence entre les gens qui se sont disputés avec Kagame pour des raisons financières et autres, ou des luttes de pouvoir, et les personnes qui n'ont pas été, qui se sont disputées réellement sur la justice et puis les méthodes de crime, méthodes criminelles du FPR dès le début. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été des membres du FPR, des jeunes soldats et même des officiers qui étaient horrifiés et qui ont essayé ou qui sont partis dès qu'ils pouvaient. Alors, je dirais que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Tutsis, beaucoup de Hutus qui sont de très bonne foi et qui peuvent travailler avec les Congolais maintenant pour s'enrichir et pour amplifier les voix et pour travailler en résistance. Merci, merci, merci. Et puis, on remercie justement Patrick Mbeko pour toutes ses initiatives et toute sa mobilisation et ses connaissances qu'il a partagées avec le monde. Moi aussi, j'ai beaucoup de livres de lui. Comment est-ce que vous avez pensé à l'inviter à cet événement de votre lancement? Et puis, est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent, ça sera où
à Montréal. J'ai mis le poster, mais dites-leur c'est où à Montréal et à quelle heure il faut arriver et à quoi s'attendre de cet événement qui va se passer ce vendredi 20 mai, pardon, mars. Je suis déjà en mai. Doucement, doucement, le temps passe trop vite. Oui, j'espère que le printemps arrive vite. Euh, oui, ben on choisit Patrick parce que c'est la personne clé qui connaît non seulement l'histoire euh, congolaise, mais aussi qui maîtrise en fait les enjeux géopolitiques. Et mon livre, c'est vraiment un court texte, hein. C'est vraiment un petit livre qui ajoute, qui enquête davantage, mais qui est là, qui ajoute qui s'ajoute à tout le grand travail qui a été fait et, par Charles Onana, Patrick Mbeko, Pierre Péan et d'autres, beaucoup d'autres, sur le Congo. Alors, je serai en conversation avec lui ce vendredi. C'est une rencontre qui est sponsorisée par les femmes du RIFDP et aussi la communauté congolaise de Montréal. Et comme modérateur, on aura Robin Philpot, qui est l'éditeur de mon livre, de Baraka Books. Et ça commence à 18h le soir sur l'avenue du Parc au centre Kawalise. C'est un centre culturel. Alors, ça va durer 2 heures. Dernière heure, c'est ouverte à des questions. Alors, c'est relativement relax, cool, mais ça serait stimulant, je crois. Merci, merci en tout cas pour votre travail. Est-ce que quand vous faites ce genre d'événement à Montréal, est-ce que vous avez peur? Parce que la dernière fois, il y a même une personne qui a mentionné ça dans les commentaires. Quand vous êtes allé faire un événement en Europe, à Bruxelles, vous aviez été menacé par le Kagamistan et dans le passé, vous avez été menacé. Est-ce que à Montréal, ça va? Au Canada, vous vous sentez en sécurité ou c'est comment la sécurité pour vous et pour Patrick Mbeko là-bas? On vous aime, on veut que rien vous arrive, donc parlez-nous de ça un peu. J'ai pas vraiment de soucis, hein, Louise. Tu sais, ma recherche, cette grande enquête que j'avais fait, In Praise of Blood, l'éloge du sang, ça a exposé des crimes de Kagame. Ça, c'était vraiment mon œuvre et un ouvrage qui a ouvert les yeux pour les gens qui voulaient vraiment comprendre, qui n'avaient pas de priori, et aussi pour les Rwandais qui savaient un peu, soit par des amis, ou soit qu'ils étaient des victimes, ou soit ils avaient été membres du FPR eux-mêmes. Ils connaissaient déjà les crimes, alors ils voulaient vraiment euh, absorber mon travail, croire à mon enquête. Mais en fait, les années passent, hein, et puis le petit livre que j'ai écrit ici et qui est publié depuis 2 semaines, c'est tout un autre truc, c'est-à-dire je fais... je voulais faire la lumière, mettre la lumière sur principalement le rôle des États-Unis en sponsorisant la guerre. Alors, comment ils ont mené le changement de régime, comment ils ont utilisé Kagame comme un agent criminel. Ensuite, évidemment, on sait déjà, j'explique les tactiques de guerre qu'on connaît déjà. C'est pas très révélateur ici. On connaît des tactiques et
j'explique aussi, je dénonce et j'explique, j'examine les mensonges et les faux narratifs. Et à la fin de ce petit livre, j'explique des options, des solutions pour la justice. Parce que à la CPI, à la Cour pénale internationale et au TPIR, le tribunal pénal pour le Rwanda qui a été créé après le génocide, les gens qui ont été victimes du FPR de Kagame n'ont pas eu justice. Alors, je développe un raisonnement, une possibilité de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Mais c'est un autre ouvrage et je pense que je serai vendredi entre amis et s'il y a des intérêts, mais tant pis, hein, non, j'ai pas peur et je pense qu'il y a pas, je ne risque pas grand-chose vendredi. Merci. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tout votre travail. D'ailleurs, je vous ai mentionné dans mon nouveau livre Imanaïste, celui que j'ai mis même sur l'écran là. Ça s'appelle Imanaïste, Know Thy Divine Rights. Je vous ai mentionné à la page 96 quand vous dites que, bon, nous, les gens qui ont vécu les choses sur lesquelles vous écrivez, je parle de comment, durant le génocide, mes parents s'étaient disputés parce que ma mère avait dit à mon père qu'elle, elle est en train de remarquer les Ingotani, le FPR, les gens de Kagame sur les barrières et qu'ils vont nous tuer et qu'il faut qu'elle puisse leur parler si on va survivre. Et puis mon père qui lui avait dit, mais tu es folle! Comment est-ce que les gens du FPR peuvent faire partie des gens qui sont en train de tuer les Tutsis? Et puis ma mère a dit non, non, moi je les vois et tout. Donc c'était une dispute. Donc j'en parle un peu de cet épisode et que finalement ça a été résolu et confirmé. Bien sûr, ma mère l'a confirmé durant le génocide, mais après, plus tard, ça a été encore plus confirmé quand j'ai finalement lu votre livre In Praise of Blood et que vous avez parlé du FPR et de sa participation dans le génocide. Et j'ai dit, mais c'est ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, merci de faire ces recherches parce que ça nous aide et ça aide le monde entier. Et puis surtout, quand vous avez aussi un recul par rapport aux événements, peut-être que ça vous permet de voir des choses ou si vous avez d'autres moyens que beaucoup de gens qui sont traumatisés par la guerre ou qui n'ont pas les moyens ne peuvent faire des recherches et écrire ce genre de livres. Vous, que vous avez les moyens, que vous vous intéressez, que vous le faites, c'est magnifique. Donc, merci, merci, merci infiniment. Je sais que vous êtes limité dans le temps et que je vais respecter votre temps. Alors, je vous laisse clôturer et nous dire s'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, de nous le dire. Et puis, à vendredi, pour ceux qui seront à Montréal, merci infiniment. Merci Louise, merci pour cette invitation, pour la chance de parler avec vous et j'apprécie votre approche, votre énergie et votre examen et votre dévouement. Merci beaucoup. All right, à la prochaine. Les gens de Montréal, c'est au 5175A Avenue du Parc à Montréal, ce vendredi 20 mars à 18h. Judy River et Patrick Beko, ça ne peut pas être mieux, quoi. It doesn't get better than that. À bientôt. Bisous, bisous, Judy River, à la prochaine. Bye bye. Ciao. All right, my people. Oh là là, c'était short and sweet. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. La famille. Vous devez aller acheter le livre. D'abord, si vous n'avez pas lu In Praise of Blood, qui est l'éloge du sang en français.
Je vous le montre là dans le screen share là, sur Amazon. Attends, je vais augmenter même la taille de ce screen là. Et puis vous allez bien voir sur Amazon. In Praise of Blood, il y a la version anglais et puis il y a la version française, L'éloge du sang en français. Waouh, magnifique. Ensuite, donc, le tout dernier livre dont JUDI REVER parle et qu'elle va launch à Montréal ce vendredi, c'est celui-là, Rwanda's 30th Assault on Congo, 30 ans de viol du Rwanda, du Kagamistan, du Rwanda au Congo, les crimes, les criminels, le cover-up, vraiment, allez sa pote. Et puis, elle sera là avec Patrick Mbeko. Patrick Mbeko, que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime aussi cette idée. Vous savez que ça fait des mois et des mois, des années et des années que je suis dans cette campagne que j'avais même appelé Solidarité Congo et que nous faisons même des spaces là sur X, Solidarité Congo. Donc vraiment, j'aime le fait que la communauté rwandaise de Montréal est involved et que donc eux aussi, ils ont décidé de faire un événement Solidarité avec le Congo et que JUDI REVER, Patrick Beko, c'est magnifique. Donc la famille qui est à Montréal, allez participer, allez voir. C'est ce vendredi. Alors, je vais passer en KinyaRwanda un tout petit peu pour dire à ma famille rwandaise de quoi on a parlé dans cette histoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? What's happening? JUDI REVER, ce qu'elle vient de nous dire, un peu de mots, pour que on puisse aussi en parler, quoi. Parce que, the end of the day, c'est la folie du Kagamistan au Rwanda qui a fait tout ça au Congo. Donc, il faut absolument que les Rwandais puissent en parler et qu'ils puissent faire partie des solutions. Et puis moi, je dis aussi que c'est très important pour les Rwandais qui ne sont pas avec le Kagamistan de le dire, de le déclarer au monde entier que nous ne sommes pas avec le Kagamistan et que nous sommes avec les Congolais, d'où notre campagne Solidarité Congo. Donc, c'est magnifique. Tous ceux qui sont dans la Solidarité Congo, merci. Vraiment, continuez et faites beaucoup d'activités Solidarité Congo partout où vous pouvez, selon qui vous êtes, selon vos moyens. Alors moi, j'utilise mon plateforme médiatique pour faire des shows Solidarité Congo, des conversations Solidarité Congo. Et puis, vraiment, c'est magnifique. Je pense que là, on doit aussi inviter Patrick Mbeko pour qu'il nous parle, surtout qu'il va faire l'événement avec JUDI REVER pour son nouveau livre. Et puis lui aussi, il a beaucoup de livres sur le sujet, et le Congo et le Rwanda. Et puis, lui aussi, il a un nouveau livre qu'il avait écrit sur le Rwanda. On va lui en parler. Et puis, de l'actualité aussi, pardon, de cette histoire du deal américain, Congo, le Rwanda, le Congo, tout ça là. Donc, on va essayer d'avoir aussi ces conversations. Donc, merci la famille d'avoir été avec nous en français. Alors, on va bouger en KinyaRwanda en français et en anglais en plus. Hein? Merci, on fera la rediffusion. On va séparer les shows pour que chaque show, chaque langue ait son propre show. All right, la famille. Murakoze, tugere mu KinyaRwanda. Rero tuvuye mu kiganiro hano kuri UNI Talk Show hamwe na JUDI REVER. Orala! Ndaje rero mbabwire bimwe mu byatubwiye. Cyane cyane ngendeye kuri the fact yuko mu kanya nari ndimo ncwana n'abanyarwanda bamwe na bamwe ariko ntago twashwanye nuko gusa twabakorinze out twaba blastinze.
bagiye kudefira inyuma y'umujenosideri Kayumba Nyamwasa tumaze kumuvugaho. JUDI REVER iki gitabo cye ari kuvuga ati imyaka 30 u Rwanda rumaze mu ntambara muri Kongo rukorera ibishitani muri Kongo, ibyaha bakoze, abakrimineri babikoze n'ukuntu babihishe. Igitabo cye nicyo ngicyo kizaba kiri kuvuga. Rero namubajije ku bya Nyamwasa, ndavuga ni ese muri iyo myaka 30 ese noneho abakrimineri bari hanze aha ngaha bo eske ni Kagamisitani gusa cyangwa n'abakrimineri bari hanze aha ngaha ariko bagize uruhare muri ibyo byaha wanditseho igitabo bo tubafate dute? Aransubije. Okay rero my people, karibu sana, turi kumwe mu Kinyarwanda, munyoreze comment, mushyireho like, share, subscribe n'ibyo byose. Karibu sana. Uyu munsi rero turi kuwa kabiri ku itariki ya 17 Werurwe 2026, ubwo rediffusion mu Kinyarwanda gusa izaba ejo. My people, amahoro. Muraho se, murakoma, mumeze muti? Maze kuganira n'umwanditsi JUDI REVER, reka mbereke, reka norganize iyi ekara mbereke neza iki gitabo cye. Reka norganize iyi ekara mbereke neza iki gitabo cye, ntangire nkibereka kugira ngo mujye kukishakira. Reka mbe nkibereka, mbe ndi inyuma yacyo ho gatoya, hanyuma mumbwire niko abanyarwanda amateka yacu bizagenda gute? Isi yose kugeza naho abantu ari muri Canada, ari hehe, baba batwandikaho kubera ko umuntu witwa Uncle Kaga wa Kagamisita yakoze ibishitani, akora ibishitani Rwanda, arangije ntibyamuhaza, arambuka ajya muri Kongo, ajya no gukorera ibishitani abakongore. My people, none isi yose yarumiwe, basigaye batwandikaho ibitabo. JUDI REVER si uwa mbere, si we wenyine, n'abandi benshi batwanditseho ibitabo. Twebwe rero hano kuri UNI namye mfite uko gushaka kuganira n'abantu bose batwandikaho. Nkumva se maze imyaka aka kazi nkarimo, kuko nyine mbakorera bombardement intellectuel. Bombardement burya ibisaba ko wiyekipa, uri charge. Ikindi JUDI REVER mu byo atubwiye ko ikindi cyafasha Kongo nuko u Rwanda rwafatirwa ambargo y'intwaro, bakarukupira umuriro n'amazi ku ntwaro. Kubera iki? Kuko biba bisaba intwaro kugira ngo ukore intambara. Rero na bombardement intellectuel bisaba intwaro kugira ngo ukore intambara. Intwaro zituma ukora bombardement intellectuel ni izihe my people? Ni ibitabo, ni ugusoma, ni ukwiga, ni amashuri, ni ukwihinga. Utabonye ibitabo ukajya ahandi hose hashoboka, ukajya muri biblioteke, ukajya kuri YouTube isigaye yarabaye ishuri. Ushobora kuba uri kuri YouTube uri mu ishuri, aho kureba video z'utubwa n'udupusi n'utuntu nk'utwo ngutwo. Yo, JUDI REVER rero nkaba mukundira ukuntu ari mu bantu bamekinze noise.
Judy River muri make some noise, make some noise. Yo, imyaka yose Judy River ya makinze noise. Avugiriza induru Kagamisitani yatangiye igitabo cya mbere twamutumiyeho cyari iki ngiki cya In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, ari nacyo cyitwa mu gifaransa, reka nyibereke no mu gifaransa, kiri kuri Amazon my people. Urumva se musharije mwiyarume maze mujye mukora bombardement intellectuel. Abafobaganyi ntago bashobora kudukandagira imbere kuko twebwe dukora icyo bita bombardement intellectuel, kuko deja nibanasoma bagendera muri ideology barangiza bakavuga ngo ingengabitekerezo, kandi aribo bagendera muri ingengabitekerezo. Inyangabitabo ntizisoma, icyo zizi ni ugutukana gusa, hagati aho nanashimiye Judy River, nanamubwira ko mu gitabo cyanjye ari mu bantu nanditsemo banyensipiye, banampaye iyo sharjoma nyine yo gukora bombardement intellectuel. Nanamubwira nti ibyo yanditse nyine ahishura ukuntu inkotanyi zaparticipiye muri jenoside izwi nka jenoside yakorewe abitwa abatutsi b'i Rwanda muri 1994. Judy River ari mu bantu bahishuye kandi bananditse ukuntu inkotanyi zagize uruhare muri iyo jenoside, ukuntu zabipanze, ukuntu zari zaremfiritiye u Rwanda, n'ukuntu zaparticipiye nyine muri jenoside, n'ukuntu nyine inkotanyi ari abajenosideri. Anahishura ibyo bakoze, ibishitani bakoze mu Rwanda, muri Kongo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ntamubajije ni hanyuma se Nyamwasa, kubera iki namubajije ibya Nyamwasa? Kubera ko hano mu kanya kuri Facebook nabonye akavideo ndumirwa, ndatangara, ndavuga nti wow. Noneho nibaza ibibazo, ndavuga nti nabonye mbega video n'abantu bari barimo bakimbagira, reka mbibiyerekere video y'abantu barimo bakimbagira inyuma y'umujenosideri Kayumba Nyamwasa. Urumva se? Noneho rero icyantangaje cyane shoke ni ukubonamo n'abantu bo muri Canada. We abantu bo muri Canada bene wacu, inshuti zacu hanze ahangaha twibwiraga ngo ni aba-activist, ngo bakunda ubutabera, ejo bundi mu kwa kane bazaba barimo barira ngo bene wacu bishwe muri genocide. Hanyuma wajya kubabona ukababona bari gutambagira, hari gukinagira inyuma y'umujenosideri, ukavuga uti se twizere ko bari butubwire ko ari video, ko ari AI. Twizere ko bari butubwire video ko ari AI. Noneho njyewe ndavuga nti mbaza Judy River nti none se abajenosideri bari hanze ahangaha kuri kuvuga ngo kuri Rwanda's crimes 30 years bo tubafate bate nubwo bahunze? Ati mugomba kwitondera cyane abantu bakoze crime. Yavuze akantu gakomeye mu gifaransa, aravuga ati Nyamwasa gihari byari bibi kurushaho, kuko ari mu bantu bashinze niba ari DMI ananayikoresha, ari mu bantu bakoze crime muri Congo, ari mu bantu bakoze jenoside contre abitwa abahutu, ari mu bantu bakoze jenoside muri Congo contre abakongomani, ari mu bantu barimbuye ubwo no mu nkotanyi, n'inkotanyi yamaze kurevera ko zari zaparticipiye muri jenoside contre abitwa abatutsi i Rwanda, n'umujenosideri. Ati rero ni ibintu kandi byari bibi kurushaho igihe yarari muri DMI ari we wayishinze. Ati rero tugomba kwitondera cyane hanze ahangaha, turi muri kampanye Solidarité Congo no gufatanya no gufasha abandi. Ati tugomba kwitondera hanze ahangaha abo umuntu afatanya nabo
ntabwo ari ugupfa gufatanya n'abantu bose kuko hari abapfuye na Kagame ubutegetsi gusa ariko batitaye ku butabera. Hari abapfuye na Kagame ko nabo bashakaga kuba ba maperezida ariko nabo ari abajenosideri, ari abakrimineri batitaye ku butabera. Ati rero mu gufashanya tugomba kubyitondera. Rero igitangaje ni ukubona abantu bazababarira jenoside yakorewe abatutsi ariko bari kugenda inyuma y'abandi ba jenosideri. Ngewe rero nkabaza ikibazo nti ese kuki iyo abajenosideri ari mu bitwa abatutsi, inkotanyi n'inkotex, abo twise inkotex, inkotanyi in exile, kuki mutagira isoni n'ipfunwe ryo kuba inshuti nabo, zo kwifotozanya nabo, zo kubona mbega muri alez yo kuvuga yo kuba muri aho ngaho muri kumwe nabo kandi ari abajenosideri we? Ibi ni ibiki? Abajenosideri hanze aha ngaha baridegembye. So anyways, JUDI REVER rero nabimubashijeho ati mubyitondere mubyirinde cyane, ati kubera ko nyine bamwe nyine bapfuye ubutegetsi ntaho bihuriye no gushaka ubutabera. Rero afite igikorwa muri Montreal cyo kuronshinga iki gitabo cye, ari nayo mpamvu nyine twari twagiranye ikiganiro. Icyo gikorwa kikaba kizabera muri Montreal. Abari muri Montreal babwira muzajyeyo. Hanyuma kandi nishimiye no kubona abanyarwanda bagize initiative ya Solidarité Congo. Murabizi ko maze iminsi ndi muri kampanye ya Solidarité Congo boycott Kagamistan. Iyi ni kampanye twatangije hano, tugakora ibiganiro, tugakora ibyo dushoboye paraporo nyine yo kwerekana ko twebwe tutari kumwe na Kagamistan, turi muri boycott Kagamistan, boycott ibishoboka byose bya Kagamistan, and then Solidarité Congo. Rero biranshimishije kubona abanyarwanda bafashe iyo nabo initiative bakagira ikintu cya Solidarité Congo, babyise Solidarité avec le Congo, Solidarity with Congo. Biranshimishije kubona abanyarwanda nyine babirimo. Rero abantu bafite umutima utari umutima w'abacakara mu mutwe n'abatindi ku mutima, abantu babohotse bibohoye, abantu bashaka ukuri, bashaka ubutabera, abantu bafite umutima kimuntu, muzajye gusapotinga JUDI REVER. Azaba ari kumwe na Patrick Mbeko. Patrick Mbeko nawe tugomba kumushaka. Murabizi ko Patrick Mbeko nawe yaranditse n'umwanditsi, urumva se muramuzi, yaranditse ku Rwanda, yanditse kuri Kongo, ntabyo atatubwiye kuri ibi bintu biri kuba kuri ku ntambara u Rwanda, byaba na Canada yayishyize hanze na Amerika, yanditse no kuri Kadafi, urumva se. Rero abantu ba Montreal kabisa, ni kuwa gatanu kuri iyi tariki ya 20 z'ukwa gatatu guhera saa 12 za nimugoroba. Muzabe muhari muri Solidarité Congo, musapotinge JUDI REVER, musapotinge Patrick Mbeko, musapotinge bene wacu muri Kongo, mubabwire ko tutari kumwe na Kagamistan, ko twebwe turi muri Solidarité Congo. Mubabwire ko Anko Kaga wa Kagamistan ari umukrimineri. Hanyuma kandi abafobaganyi stay away. Urumva se, namwe inkotex, inkotanyi in exile, fake refugees n'abandi bose mwaba mufite umutima mubi n'ibitekerezo bibi byo gushaka kugirira nabi umuntu uwo ari we wese, stay away from this event. Turabazi. JUDI REVER rero nawe atubwiye ko icyatuma Kagamistan ihirima koko, kuko ngo muri iki gitabo cye gishyashya ari kwerekana ukuntu
Kagamisitani anko kaga wa Kagamisita ari umucakara wabampatse ibihugu ati icyatuma Kagamisitani ihirika koko ihirima koko kuri we ntago ibihano bayihaye bihagije kuri we ntago ziriya sanction bafashe zihagije arimo aravuga rero ati icyatuma Kagamisitani ihirima koko nuko yafatirwa ambargo nuko abanyekongo bakongeramo ubwenge bakongera bakanegosiya indi diri na Amerika nuko onu y'ubwayo yafatira u Rwanda ambargo ati kuva batarafatirwa ambargo ku ntwaro ati ikintu gikomeye cyane gufatirwa ambargo ku ntwaro baba oburije yo gutsindwa Kagame yaba oburije yo gukura igisirikare cye muri Kongo byahise binyibutsa ukuntu justement leta ya Habyarimana yari yarafatiwe ambargo biri mu byatumye justement itsindwa intambara urumva se ati rero kugira ngo Kagamisitani itsindwe koko ati ibyo bakoze iriya diri bakoze Washington ni byiza ariko ntibihagije twavuze ukuntu nyine ari byiza ko Kongo yabashije gukina ikadiribura Kagamisitani ikabasha kunegosiya diri na Amerika igakura usirikita nyine igasenya umubano Kagamisitani yari ifitanye na Amerika ariko yavuze ati ntago bihagije kubera ko ubu ngubu Kongo Amerika ikeneye Kongo muri izi ntambara zindi irimo Kongo igomba gukomera kurushaho mbega kurakara kurushaho no kongera ubwenge kugira ngo noneho igire diri nziza yayifasha urumva se aranyuma aravuga ati sanctions nazo ni byiza ariko ntago bihagije ati na Kagamisitani anko kaga wa Kagamisita Paul Kagame ku giti cye nawe agomba kuba sanctioned kuko se barasanctiona abajenero be ariko se barasanctiona abajenero be n'abari abo hejuru ariko we ku giti cye niba musanctione agakomeza akagenda agafata indege akagenda kunegosiya ibindi negosiya n'ejo bundi yari arimo yagiye ngo kwivugisha ngo ibya nucleaire can you imagine umukriminere umujenosideri umaze imyaka ingahe mu ntambara viole muri Congo pillage destruction kumara abantu yagiye noneho kunegosiya ibya nucleaire rero JUDI REVER avuze ko bagomba gusanctiona na Kagamisitani we ubwe ku giti cye nk'umuntu nawe bagomba kumusanctiona donc ambargo ku ntwaro sanction ku Rwanda mbega kuri we gusanctiona igisirikare cy'u Rwanda mwabonye ko icyo basanctiona ari igisirikare cy'u Rwanda gusanctiona igisirikare cy'u Rwanda ntago bihagije ati sanction u Rwanda rwose hanyuma na onu donc Amerika iyo ikore ambargo ku ntwaro sanction ku Rwanda rwose hanyuma na onu en plus ya Amerika nayo ikore ambargo ku Rwanda na Kagamisitani anko kaga wa Kagamisita bamusanctione ati aho ngaho azaba oburije bizaba ngombwa ko akura ingabo ze muri Kongo yazise ngo dog war cyangwa war dog ibintu nk'ibyo ngibyo hariho ni na filime yitwa war dog we muzayirebe kuri Prime niba ari dogs of war niba ari ibintu nk'ibyo ngibyo n'ejo bundi Lumumba yari yabise imbwa zabo n'uyu munsi na JUDI REVER ati nabo ni imbwa zabo ni imbwa z'intambara hanyuma nabivuga abantu ngo ndatukanye ndetse ko ndi kubabwira ibyo bavuze abantu hanze aha ngaha muransetsa cyane
nuko rero ibyo ni bimwe mu byo tuganiriye, reka ndebe niba hari ibindi naba nibagiwe mu byo twaganiriye ra. Ikindi rero natangiye mubaza mu cyongereza byari ni iyihe mpamvu, kubera ko nari mbizi neza ko abafobaganyi bazagenda kumubwira ngo ni iyihe mpamvu uba uvuga ku Rwanda, ishyari, urwango, ubufobaganyi nk'ubwo ngubwo, kuki ukiyenteresa kuri Kongo? Natangiye mubaza nti tubwira impamvu ukiyenteresa ku Rwanda, tubwira impamvu utwandikaho mbega, urumva se? Ati ndagira ngo nongere ijwi ryanjye kuri koze ya humanite, ku bandi bose banditse bakoze ubushakashatsi. Ati n'aka gatabo nanditse ni gatoya, ariko ndagira ngo tusemproma nongere ijwi ryanjye ku bantu bafite uwo mutima wo kurengera ikiremwa muntu. Ati mbega nawe ari muri solidarite na Kongo kubera ubushakashatsi yakoze n'ibyo yamenye, ibishitani Kagamistan ikorera abanyarwanda, u Rwanda ikoresha izina ry'u Rwanda bakajya gukora ibishitani muri Kongo. Ati ngo yagira ngo yongereho ijwi rye muri solidarite nyine Kongo, hanyuma nawe abe mu bantu barengera ikiremwa muntu. Urumva se? Nuko rero my people, mukomere kandi mukomere cyane. Ubwo sinzire ndaje njye muri commentaire ndebe niba hari comment namwe mufiteho, hanyuma nanamushimiye nanamubwira ko ari mu bantu nshima cyane ko no muri Analyst na muri iki gitabo Analyst cyanjye No Thy Divine Rights, ko namumentioninzemo biriya bintu ukuntu yanditse, ukuntu inkotanyi za participiye muri jenoside, bya bindi na ba Rutaremara batwibwiriye we. Urumva se? JUDI REVER burya ari mu bantu ba mbere babyanditseho. Sinzi ahubwo niba Rutaremara yaratangiye kuvuga ko bari baremfiritiye interahamwe baragiye kuzifasha gukora jenoside, cyangwa se nabo ubwabo ari aba initiateurs ba jenoside, cyane cyane ko n'inkotanyi zanze ko u Rwanda rutabarwa. Inkotex zimwe na zimwe ziri hanze aha ngaha zikandikira ONU ziyibwira ngo ntibadutabare. Nuko rero muri iki gitabo nababwiye inkuru y'ukuntu nyine muri genocide numvishe iwacu bashwana, kubera ko mama ari kuvuga ngo yabonye inkotanyi kuri bariyeri ko ari we ugomba kuzivugisha kugira ngo turokoke. Ko papa akamubwira turi umusazi, ubuse koko inkotanyi zaba ziri kuri bariyeri ziri kwica abantu, ubuse koko ibyo bintu birashoboka? Mama ati nyamara ngewe ndi kuzibona, rero ndeke nzivugisha, otherwise ntago turi burokoke, ziratwica. Yo, ibyo bintu narabibandikiye muri iki gitabo. Yo, impaka zarangiye muri Canada, aho ibintu twiboneye, noneho abanyamahanga babyanditse mu gitabo, muri iki gitabo In Praise of Blood. Ngiye gusoma, ngiye kubona mbona na JUDI REVER yabyanditseho ukuntu inkotanyi za participiye muri jenoside. Ndumirwa ndavuga ni siko babivuze, umubyeyi yabivuze bakamuhindura umusazi. Abanyarwanda sha, ariko ni hahandi Imana ntibera, byose yarabibonye kandi byose bizashyirwa hanze, nta kitazamenyekana. Ntimukajye mwibwira ngo kuko mwakoze ibintu rwihishwa
ngo ntago bizamenyekana, isi yose izabamenya kandi ibamagane ibamenye ibamagane. Akaba ariyo mpamvu rero niba uri umuntu ukunda ubutabera, ushyigikiye ubutabera koko, niba kandi warababajwe n'ibyabaye muri jenoside i Rwanda, utagombye kuba umuntu ugenda inyuma y'abajenosideri bandi ngo ni uko ari abatutsi. Murumva se? Kuko abajenosideri ni abajenosideri, kandi na jenoside yakozwe n'interahamwe hari harimo abo ngabo bitwa inkotanyi, bitwa abatutsi, bagiye gukora jenoside contre abatutsi. Niba rero jenoside contre abatutsi yarakubabaje, ntago wagombye kuba umuntu ushyigikira abajenosideri bari hanze aha ngaha bakayumba Nyamwasa ngo nuko bahunze Kagame. It makes no sense. Aha ngaha ndi kubabwira iyi drama yabayeho, ibyo twari turimo tuvuga kuri Facebook by'abantu bagiye gukimbagirana n'umujenosideri Kayumba Nyamwasa. How can you be there crying ko mwakorewe jenoside, hanyuma mukongera mukajya gukimbagira inyuma y'umujenosideri? Ariko abanyarwanda donke mwumva, donke amaraso ni amaraso. Imana ntago izareka guhana abajenosideri mukimbagira inyuma yabo ngo nuko ngo bari mu bitwa abatutsi. No, abajenosideri ni abajenosideri, kandi Imana ntibera, bose izabahana. Ibibi byose bakoze, ibibi byose byabaye yarabibonye, ni hahandi byose izabahana. Rero kuri njyewe abantu bambwira ngo bakunda amahoro, barashaka ubutabera n'iki byose, hanyuma kandi kuko abajenosideri ari abatutsi ntibibatera ikibazo, bakaba bashobora no kujya muri politike zishyigikire zirimo abajenosideri, ariko ngo kuko ari abatutsi ntibibatera ikibazo. Nababwira iki? Abo bantu nibo bagambanira abandi, kandi kuko ari abicanyi, ari ako kaga wa Kagamisita, kandi bica abatutsi, bica abahutu. One day usoma impyisi, hanyuma nyine akaba ari wowe wirye. Urumva se? Abantu rero bagenda gusomana n'abajenosideri, mwe muzi neza uko bizabagendekera, ko ari mwebwe ba mbere bazanagirira nabi, bashobora no kugirira nabi. You know, Claude Gatebuke niwe wahoze abaza abibutsa ati Ben Rutabana. Inga nze mbasomere zimwe muri comments ziri kuri iyi video we, mbabwira ukuntu Claude Gatebuke yavuze, kuko nari nimo mvuga ukuntu ibi bintu ari double standards. Urumva se ko nta muntu n'umwe watekereza kuba proud yo kugenda inyuma y'abicanyi b'interahamwe, ariko ku inkotanyi in exile, ku bajenosideri b'inkotanyi, abajenosideri b'abatutsi, bo ntago abantu bibateye ikibazo. Urumva se? Nari ndimo nanavuga nti ababa bo batubwira itabi banywa kugira ngo iryo tabi ryo turyihorere, iryo tabi ryo turigendere kure. Urumva se? Claude Gatebuke we yari arimo avuga ati ibi ni byo twita shaking hands with the devil, nka bya bindi bya Dareri, shaking hands with the devil. Abantu bagiye guhoberana ni abajenosideri we. Kuri ibyo bya double standards rero Claude Gatebuke namupepeye cyane. Professor Get Buke, orara tumuvuge, make some noise, kuko nta muntu wamakinze noise kumurusha, kandi kuva kera cyane. Urumva se? Mu banyarwanda bari hanze aha ngaha bashaka, bavuga ukuri kandi bashaka ubutabera kuri bose. Claude Gatebuke yara campaigninze for many years. Thank you so much, warakoze cyane.
ati double standards gusa se ati erega aba bazi ko gukorera abahutu jenoside atari ukwica abantu. Ejo bundi Nyamwasa abahutu yaravuze ngo ntago yakoze jenoside ngo kuko ari umututsi. N'abandi baje kumfobaganiraho ngo aba activist ngo dutekereza gute ngo ibiki n'ibiki, nababwiye ntimushaka ahandi mujye gufobaganira, nta soni. Njyewe d'abord nta nubwo nigeze mbabwira ko ndi umu activist, urumva, njyewe ndi umunyakuri. Mujye mumbwira niba narigeze mbabeshya na rimwe mu buzima, mvuga ukuri gusa. Bombardement intellectuel, mba bombarda ubumenyi n'ukuri, ubushakashatsi. Dore ngiki gitabo Analyst no thy divine rights, nkababwira hejuru y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubu noneho nabazaniye ngo uburenganzira duhabwa n'ubumana bwacu. Menya ubumana bwawe, umenye n'uburenganzira uhabwa n'ubumana bwawe. Nta muntu ushobora kukopresinga. Rero niba mugiye gukimbagirana n'abajenosideri tukabivuga, nimuze kwijwigiriza hano, is not gonna accept it. Urumva se, feelings zanyu on s'en fout, sentiment moko on s'en fout. Urumva se, rero ni mwebwe mugomba kugira isoni n'ikimwaro ko mutabona ko abantu bari gukimbagira inyuma y'umujenosideri. Rero mugume muri ako gahinda kanyu, nta n'ubushuti bwanyu nkeneye, maze ndore. Urumva se? Niko. Chris ati aba ba followers ba Devo bakwiye kwigaya, ati ariko nta bwoba tuzabahatura urumuri. Tuzajya tubibabwira, Claude Gatebuke ati wapi ibyo kwigaya byo byibagirwe. Ati Inkotex aka Inkotanyi in exile, aho kwihana ziriyoberanya zigashaka kongera gukina imikino ukagira ngo hari abo barusha ubwenge. Ni byiza kubona iziri hamwe n'impanga ya Hitler zigaragaza. Batwiyereke mukimbagire sha, mukimbagirane n'abajenosideri mutwiyereke. Emmanuel Bugira imfura ati ni ibibazo gusimbuza abicanyi abandi bicanyi, ntaho tuvuye ntaho tugiye. Sinzi igituma guhunga bitigisha abahunze gushishoza no kurengera igihugu cy'ejo. Abantu barahunze, abantu bariciwe, abantu ejo bundi mu kwa kane bazaba barimo barira bene wacu bishwe muri jenoside. Barangiza aka kanya uyu munsi bari gukimbagirana n'abajenosideri ngo kuko bari mu buhungiro, ngo kuko bahunze Kagamistan. Mais on s'en fout niba mwarashwanye na Kagamistan en fait. On s'en fout. Mwarashwanye, so what? Ntago bisiba ko muri abasingiza amaraso, ko muri inkora amaraso. Ko JUDI REVER yakoze classification. Hano JUDI REVER yakoze liste top 20 y'abakrimineri ba mbere na mbere kuri mu nkotanyi no muri ibi ngibi twaciyemo by'abanyarwanda. Urumva, akora top 20 y'abajenosideri mbega b'inkotanyi bo mu bitwa ngo abatutsi. Urumva se, kuko n'ibyo bintu twabikuyeho byo kuvuga ngo interamwe z'ubundi bwoko. Ejo bundi mu kiganiro na Badrama twabisubiyemo, abajene barabivuze, and I was like ariko se wamugani tubuvuga ibintu mu mazina yabyo. Abajenosideri biyita abatutsi b'inkotanyi, ni gutyo tuzajya tubivuga mu mazina yabyo nk'uko byifashe. Nk'aba ba Kayumba Nyamwasa, abajenosideri b'abatutsi b'inkotanyi b'inkotex. Kayumba Nyamwasa ni numero 2. Numero 1
ni Paul Kagame kuri page 235 235. Kayumba Nyamwasa ni muri numero 2 kandi aho ngaho Judi Rever yamwanditseho Kayumba Nyamwasa currently in exile. Terme y'inkotex twari tutaranayihimba. None ngo ngwiki nkebwe ngo abacikacumu ngo abarescape, uretse ko bamwe na bamwe ari na fake rescape kuko batari banahari, ariko mukagenda gukimbagira inyuma y'abajenosideri ngo nuko bari muri exile. Oya, tuzabibabaza tuzabakoringa aba fake lover of real justice en fait. Fake lover of real justice. Nuko rero nuko my people mukomere cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi nyine byari gusa kugira ngo tuvuge nyine ku gitabo cya Judi Rever azalonshinga ejo bundi muri Montreal muri evenement, aho azaba ari kumwe na Patrick Mbeko. Nanagira ngo mbibwirire my people mutarabafobaganyi muri Montreal ngo muzajye kubasapotinga. Murabizi ko twatangije hano kampanye ya Solidarité Congo Boycott Kagamistan. Rero nishimiye kubona abayirekupeye abari bo bose bakayikoresha bati Solidarité avec le Congo, bagakora n'iyi evenement bakoresheje izo ntuza za term za kampanye yacu ya Solidarité Congo. Ndabyishimiye. Igikuru nuko abantu nyine ba practicinga iyo solidarite, ubishoboye wese aho muri hose uko mwabishobora mukurikije abo muri bo, mukurikije ububasha n'ubushobozi mufite. Kampanye Solidarité Congo Boycott Kagamistan ikomeze, urumva se. Hanyuma kandi nkuko Judi Rever yabikoze, dukomeze tuvuze induru. Hanyuma nkuko yabivuze ati cyafasha Kongo kurushaho, ati embargo. Noneho ubahasigaye noneho tugiye gukora tuvuze induru, tunakore lobbying yose ishoboka kugira ngo noneho dusabire iki my people, dusabire Kagamistan embargo. Murabona ko ibyo twakoze, bombardement intellectuel zose twakoze na noise yose twakoze, murabibona neza ko ifite akamaro kandi ko ifite aho igera. Ubu rero noneho igikurikiyeho, kuko Judi Rever atanze ibitekerezo byiza, ibyo bitekerezo tubikomeze tubyamamaze, tubigeze ahashoboka hose. Ubu noneho igikurikiyeho ni ugusabira Kagamistan embargo ku ntwaro. Urumva? Embargo ku ntwaro, agakupirwa umuriro n'amazi, sanction ku Rwanda na embargo no ifashwe na ONU, sanction kuri Kagame we ubwe hejuru y'abari abajenerali n'umuryango we, kuko murabibona ukuntu bibye u Rwanda. Hanyuma sanction ku bye byose. Hanyuma 3M za 3M my people tuzazigeraho. Ndarababwiye ngo Anko Kaga yivugishwa ngo biciye mu yihe nzira, biciye muri 3M. 3M, M media, M military, M money. Murabyumva ko ibyo byose bizaba bifatanye bifashaje Kagamistan guhirima, kuko irabimerita imyaka 30 irenga bakorera ibishitani abandi banyafrika, kandi bakibeshya bakirimanganya ngo naba panafricaniste. Turabyamaganye, twitandukanyije nabyo, tumaze imyaka n'imyaka tubivuga. Ntabwo ari ibintu by'uyu munsi cyangwa ejo. Murabizi neza ko twebwe aka kazi tukamazemo many years. Hanyuma rero akazi keza gakomeze. Ndashimira abantu bose bafite umutima muzima. Mwabibonye ko
ingabo RDF Tombe abari bari muri Jamaica bagombye guhita basezera, babaye oblige yo gusezera, barataha, mutahe mutahe mutahe, isi yose bakupira umuriro, mutahe mutahe muri Kagamistani, muve mu bihugu byose murimo, ntago muri abanyamahoro, nta mahoro murimo, nta humanitarian, kandi mumaze imyaka 30 irenga muri Congo, mumara abantu, mufata abagore ku ngufu, musahura muri Congo, mwarangiza mukigirishwa ngo mwagiye muri humanitarian. Nta humanitarian muba murimo, igiye kurisha harya ngo irisha aho ngaho ku ruhande ku rugo. Waba utagiriye neza abanyarwanda, ukuntu mufata nabi abanyarwanda, waba utagiriye neza abaturanyi bawe ba hafi, hanyuma ukagenda ngo wagiye ngo za Jamaica ngo na hehe hose. Aho hose muba mwagiyeyo kuko babahemba udufaranga dukeya tw'utudolari, none natwo batubakupiye. Rero mwitware neza, mubeho mu banyarwanda mubafata neza, mwibuke ko igisirikare cyiza ari ikirinda abanyagihugu, ari ikikurikiza ikirinda kigendeye ku itegeko nshinga. Ntago mwagombye kuba igisirikare cy'umugabo umwe, igisirikare cya Kagamistani gikoreshwa mu kujya kwica, gufata ingufu, gusahura abavandimwe muri Kongo. Ibyo bigomba kurangira. Urumva se? My people rero, mukomere cyane, abazima muri twe, Imana ikomeze ibamenye muri byose. Hanyuma abashitaniste namwe, ubwo nyine namwe mukomeze mubeho, ibikorwa bibi byanyu muzasarura. Ndashimira Rwanda Nemetics Youth Connect, Barugaba, Patrick na Ngoga, ikiganiro bakoze na Badrama tukagicishaho, mwongere mu byirebere, byari byiza cyane. Hanyuma kandi baratubwiye ngo na samedi hari tuzabe duhari, twongere tubafashe tuba rebroadcasting, kuko ngo bafite ikiganiro n'undi mutumirwa special kuwa gatandatu. Urumva se? Uyu n'undi muntu wari wapostinze The Voice of New Black Media, Philosophy ya Marcus Garvey, Malcolm X, Don Salmon, ati ntimwibagirwe iyo jenoside ikorwa muri Congo. Hanyuma kandi ntimwibagirwe kuvugiriza induru Kagamistani i Rwanda, kuko nyine nibo bari responsable y'izo crime zo muri Congo. Rero my people, abazima muri mwebwe, ndabashima kandi ndabashimira cyane. Imana ikomeze ibamenye muri byose my people. Muri byose. Akandi gakuru nabonye kari gashimishije, ni agakuru k'ukuntu Bobi Wine yahunze Uganda, yabashije guhunga sogokuru Museveni akaba yageze mu kindi gihugu. Hanyuma tuyenda turangirize kuri aka ngaka ka Kofi Olomide, arimo avuga ati iyo atabafaci ubu Kagamistani, anko kaga wa Kagamista aba atuye Kinshasa muri komine ya Gombe. Nibaza ko ubwo komine ya Gombe, Kinshasa ari komine irimo aba boss, ariko kubera faci yabyitambitsemo, Kagamistani ari kurira gusa. Naho utaha mwabuze ko turi kumwe, naho ejo n'ejo bundi nakagaruka. Dore ngizo ziratashye, bazirukanye muri Jamaica, bazirukanye. Aha, mutahe. Muzabeshya abandi.
muzi n'ikindi nari ndimo nibaza katubanze dukorotire show nkibabwire niko Rwanda yagiye Rwanda yatombe Rwanda yagiye he kubera iki gisirikare birukanye kubera noise sanction kubera iki cyatashye muri Ethiopian why Rwanda yagiye Mwah.